आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयच्या मायन प्रकरणांत इल्लिगल मायनिंग प्रकरणांत फाटल्या वर्सा केंद्र सरकारान जस्टीस शाह कमिशन नेमलेलें आनी ह्या कमिशनाचो रिपोर्ट आज सगळ्यां समोर आयिल्लो आसा. रिपोर्ट आसा आनी एक्शन टेकन रिपोर्टूय आसा. हांव भितरले काही एक्स्ट्रॅक्ट्स तुमच्या समोर दवरता. एक्शन टेकन रिपोर्टांतलो चवथो मुद्दो आसा. देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स इन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा and the Goa State Pollution Control Board, and the data maintained by them shows contradiction on the total number of actual working mines in the state. Such contradiction in record reveals inefficient administration and lack of field inspection by these agencies. पांचवो मुद्दो म्हटलेलो आसा. हांव महत्वाचेच सांगता. कमिशन हॅज ऑब्जर्वड दॅट डायरेक्टरेट ऑफ जिओलॉजी एंड मायनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा हॅज नॉट बीन इन्स्पेक्टिंग मायन्स इन स्पायट ऑफ अ नंबर ऑफ कंप्लेन्स रिसिव्ड ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स. हांव फक्त रिपोर्टांतलेच एक्स्ट्रॅक्ट वाचता. आय हॅव नॉट एडेड अ वर्ड इन इट. मागीर पांचव्या मुद्द्यान कमिशन हॅज रिकमेंडेड दॅट एक्शन शूड बी इनिशिएटेड अगेन्स्ट द डायरेक्टर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्टरेट फॉर देयर इनएक्शन, मिसकंडक्ट एंड डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज अंडर रिलेवंट कंडक्ट रूल्स. मागीर नंबर 9. The Commission has observed that the State Directorate of Geology and Mining, State Department of Environment and Forest, Goa State Pollution Control Board, IBM, Regional Office of Ministry of Environment and Forest in Bangalore, and Biological Diversity Board have collectively and individually failed to implement the condition of the environmental clearance and suggested action against the airing officials under conduct rules. Number 12. The Commission has observed that it is essentially the duty of the state government through the Department of Mining and Geology of state to ascertain that all statutory clearances are obtained for allowing mining activities, and since that has not been done, action is to be taken against them. Number 15. The Commission has identified 54 cases where, even though first renewal application was filed in time, the state government allowed the leases to operate on deemed extension, which was not provided in the rules. The Commission has observed that these leases are void and of no effect in terms of Section 19 of MMDR Act. 17. The Commission has identified 16 cases, 54, 16 cases where the state government has not taken any action in the application for first renewal of lease, though these applications were filed within the stipulated time. However, the state government did not take any action on these applications and yet allowed the leases to operate
in violation of then existing rules. 19. The Commission has observed in 42 cases the delay in filing renewal applications has been condoned, very important, by the state government when the applications were filed after the due date, while there is no statutory provision to condone the delay. In these cases, the state government still went ahead and wrongly interpreted the provisions of rules. The Commission has observed irregularities and suggested case-wise action against the state government officials and concerned ministers of state government who condoned the delay. हो एक्शन टेकन रिपोर्ट असा, डिटेल रिपोर्ट हांगा असा, हाचेर प्रत्यक्ष मायन मिनिस्टराचे नाव वगैरे हे सगळे उल्लेख असा. ह्या बाबतीन पब्लिक अकाउंट्स कमिटीन headed by the then opposition leader Mr. Manohar Parrikar, after 36 sittings had submitted its report. 36 सिटिंगां केल्ली. त्याच काळात तेजे केस बहुतेक धवे जाले. पूर्ण अभ्यास करून ताणे दिल्लो रिपोर्ट हो त्यावेळच्या सरकारान, ज्या सरकारचो मुख्यमंत्री हो मायन्स मिनिस्टर असलो आणि स्पीकर प्रताप सिंग राणे असलो, ताणे बहुमत वापरून इट वॉज सेट असाइड. तांचो रिपोर्ट आणि आजचो शाह कमिशनचो रिपोर्ट हो तंतोतंत आसा. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लीडर म्हणून जो रोल खेळ्ळो ताचे पूर्ण अभिनंदन करता. तसेच चेअरमन ऑफ PAC म्हणून तांच्या रोलाची, तांच्या भूमिकेची मुक्त कंठान प्रशंसा करता. त्या वेळार हो रिपोर्ट, PAC चो रिपोर्ट हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा म्हणून बॉब मारणारे तेन्नाचे काँग्रेस सरकार, काँग्रेसचे नेते हे आज उघडे पडलेले आसात. आणि मनोहर पर्रीकर्स रोल एज PAC चेअरमन इज विंडिक्टेड. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष गव्हर्नमेंटाकडे मागणी करता की दिगंबर कामत जो मायन्स मिनिस्टर तसेच मुख्यमंत्री ज्यांच्या नावाचो प्रत्यक्ष उल्लेख रिपोर्टात आसा, तांचेर सरकारान तुरंत FIR फायल करचो अंडर सेक्शन 420, 120, 467, 468, 471, 13(1)(a), (b), (c), (d) and 13(2)
अंडर करप्शन. कालच खासदार शांताराम नायक उलयल्ले की केंद्रीय मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन हांकां ते गोंयचे डंब दाखोवंक हाडटात म्हणून. त्यामुळे म्हजी शांताराम नायकाक विनंती आसा की ताणें हाय कमांडा कडेन मातशी सल्ला मसलत करून बरे आदोगादाच्यो टीम धाडची हांगा. तांचे नेते मंडळी जे भितर पडटले तांकां बेल आउट करपा खातीर दिल्लीच्यान बरे आदोगादूय हाडचे. ह्या सगळ्याच रिकमेंडेशन जी आसात ती एवरीवेअर एक्शन टेकन रिकमेंडेशन जी आसात तातूंत इट इज प्रपोज टू रिफर द रिकमेंडेशन्स टू द स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अशें म्हटलेलें आसा. सो इट इज फॉर गोवा गव्हर्मेंट टू इनिशिएट एक्शन. हय दाखय तू दाखय. येस नाही नावां आसात ती अशी रिकमेंडेशन म्हटल्यार ती एप्रोप्रिएट पिनल एक्शन शूड बी इनिशिएटेड अगेन्स्ट ऑल द ऑफिसर्स ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स. आता मिनिस्टर्स म्हणजे रेलेवंट मिनिस्टर्स तेन्ना जे कोण मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो तो हू हॅव कन्स्पायर्ड टू कंडोन द डिले अँड अलाउड मायन्स टू ऑपरेट बाय लेसी हिमसेल्फ ऑर बाय थर्ड पार्टी हूज वॉट एवर इट इज. मागीर परतून दिगंबर कामत मिनिस्टर on going through the note of the Honorable Minister of Mines, State of Goa, it is to be stated that he has rightly observed that renewal application requires to be filed on so and so date. However, he has completely ignored to observe the prevailing provisions of the Abolition Act 1997 and MCR so and so so and so. Not only this, the file remains since 1911, 1996 till 28/8/2005 with the Honorable Minister. Tenna relevant minister कोण आशिल्लो मायन्स मिनिस्टर. It is to the knowledge of everyone in Goa. ना दिगंबर कामत हे नाव उल्लेख स्पष्टपणान आसा आणि बाकीचे जे आसात तातून concerned ministers, concerned officials and concerned officers. But you mentioned that file was kept by minister from 98 to 2005. Yeah. Who was the minister in 98? 1911, 1996. I think it was Rane. From 95 to 99, it was Mr. Rane, and thereafter he was Mr. Digambar Kamath. ते रेव्हेन्यूचो विषय आसा जावचे रिकवर जावंकूच जाय. पण हे सगळ्यो ज्यो शिफारशी केल्या त्यो ताचे सगळे पालन आणि कारवाई तुमच्या सरकार करता. करचे आमची मागणी आसा पक्ष म्हणून. पक्ष मागणी करता. ना तशें हे पळय आज आमी मागतात हे एक्झॅक्टली जी रिकमेंडेशन हांगा केल्ली आसात ती परफेक्ट गव्हर्मेंटान कन्सिडर करचे. जे रिकमेंडेशन्स केल्ली आसात ती पूर्ण रिकमेंडेशन्स कन्सिडर करचे आणि इम्प्लिमेंट करचे. सगळी रिकमेंडेशन्स. इवन EC क्लियरन्साच्या बाबतींत सुद्दां म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो, बट इट इज व्हेरी स्पेसिफीक एट पेज 364 ऑफ द रिपोर्ट की EC क्लियरन्साची कंडिशन्स जी आसात ती डिलीट केली गेली ऑन 20 अँड EC क्लियरन्स वॉज अकॉर्डेड ऑन 26/5/2008. The MOEF has to take action against the officials who have deleted the said conditions by extending undue favor to the applicant. म्हणजे सगळं रिपोर्ट पळयल्या उपरांत अभ्यासल्या उपरांत आमी आयकल्या उपरांत वाचल्या उपरांत गोंयांत इलिगल मायनिंग आसा जावं आशिल्लें हे सिद्ध जालें. नॅचरल ना अशें म्हणून येस. थँक्यू सर.